एक लड़की का जीते जी अंतिम संस्कार किया गया क्योंकि उसने परिवार की इच्छा के विरुद्ध विवाह किया है। आपको बता दें कि यह घटना चोपड़ा के सोनापुर ग्राम पंचायत क्षेत्र की है। परिवार के सदस्यों ने बताया कि उन्हें इस बात से गहरा सदमा लगा कि उनकी बेटी ने उनकी इच्छा के विरुद्ध दूसरे समुदाय में शादी कर ली है। वहीं परिवार का मानना है कि उनकी बेटी उनके लिए मर चुकी है और बेटी की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने प्रार्थना की। मिली जानकारी के अनुसार परिवार के सदस्यों ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार श्राद्ध समारोह का आयोजन किया। जैसा कि श्राद्ध में होता है कि पुजारी ने मंत्र पढ़ा और ग्रामीणों तथा रिश्तेदारों के लिए भोजन और पेय की व्यवस्था की गई। वहीं स्थानीय निवासियों ने बताया कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि भविष्य में गांव में ऐसी कोई घटना ना घटे। যে ভাগে গেছে আর কি, মানে মেয়ের মতেই ভাগছে, আমাদের গ্রামবাসী বা ফ্যামিলির কারো মত না নিয়ে, তার জন্য মানে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আর কি। পরিবারের পাশাপাশি পুরো গ্রামবাসী মিলে? হ্যাঁ, পরিবারের পাশাপাশি আমরা প্রায় গ্রামবাসী সবাই মিলে। কি করলেন আজকে? ওর শ্রাদ্ধ। মানে কি কারণে এতটা যে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত যেতে হলো? এটা একটু কারো ভিতরে আমাদের গভীর আছে, রহস্য আছে, ওটা বলছি না। না, ওটা তো আছেই, পরবর্তীতে যেন যদি শিক্ষা না দিয়ে তাহলে পরবর্তীতে আরও ঘটবে এরকম। কিন্তু ওই যে বললেন যে কি কারণে, কারণটা বলছি না আর কি, কোন মতে গেছে ওইটা বলছি না আর কি, ওই কারণটা ওইটাই বলছি। কিন্তু ওই শিক্ষাটার জন্যই আরও বেশি করে কেন গেছে। আজকে স্বপ্ন যে ভেঙে গেছে অন্য পরিবারের সাথে, যা আমরা মেনে নিতে পারিনি, ওর জন্য আজকে ওর শ্রাদ্ধ কর্মক্রিয়া করলাম। লাস্ট ও ভাগছিল প্রায় 9 তারিখ 3 মাস 2025-এ। আজকে ওর চৌথা আমরা ক্রিয়াকর্ম শ্রাদ্ধ করলাম। যোগাযোগ হয়েছিল? হ্যাঁ, যোগাযোগ হয়েছিল, দেখা হয়েছিল, ও না স্বীকার করছে। ওর দাদা জেঠুতে ছেলে, যাতে এরকম আর কোনোদিন কোনো মেয়ে যাতে এরকম ঘটনা না করে এটাই চাইব। কোন জায়গা এটা? জিয়াখুরি নুকনি বাড়ি, সোনাপুর হাট, থানা চোপড়া। আপনার নাম? প্রসেনজিৎ সিংহ। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।